तो हेलो गाइस मुझे खूब दिन है ब्लॉग तो पोस्ट एखन नहीं करवार मोर आई दिन है तो ये लगी मोर रिच मन भी कमी जीचे भाई काम कमार टे बिजी रही जीतनी तो भाई आज पिला होते देखी पार्थ से पाखे अच्छे तो से पाखे पिला होते अच्छे भाई ताके देखी ना पचरा आज फूसा मैंने बुलूचे केन्ता कर बोली तो भाई ताके देखमा आस ए बाबू इफाला तो तोके फूसा नहीं गले केन्ता करबू कह টাকা পিটমি अच्छा বাবা দড়ি করি আবানি তোকে দড়ি কি না আবার নেই হ্যাঁ বুয়া তুই আর কি বল রাজা হ্যাঁ যদি নেই গলে কেন্দা করবো টাকা পিটমি তুই ফুসাকে পিটবো তুই আর কি বল গুন্ডা হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ তুই সতে পিটি পারবো তো হ্যাঁ হ্যাঁ কেন্দা করে পিটবো নাক গুলি গান্ডি করে আর নাক দুনিকে এমনি ধরবো আর ধুস কিনা মারি যাবো না হ্যাঁ তো ই মনে দেখো ভিডিও ভাইরাল করো বলো ভিডিও ভাইরাল করো